ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କଲା ବିଜେପି। ଆଜି 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ବିପୁଳ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥିବା ସହ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବହୁମତ ହାସଲ କରି ସରକାର ଗଠନ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ବିଜେପି। ଏହି ସଫଳତାକୁ ଅବସର କରି ଭାଜପା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ମା କାଳୀମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାନ୍ଦବାଲି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କର୍ମୀମାନେ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଝାଲମୁଢି ବଣ୍ଟନ କରି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ ଓ ପଦୁଚେରୀରେ ଦଳର ସଫଳତା ପରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଦଳର ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାଉଳ, ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କମଳା ସୁତାର, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣି, ବିଜୟ କୁମାର ବେହେରା, ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉତ, ଶଶିକାନ୍ତ ଦାସ, ବୁନୁ ମହାନ୍ତି, ଅଭୟ ସାମଲ, ଦେବାଶିଷ ନାୟକ, ବିଶ୍ୱଜିତ ବିଶ୍ୱାଳ, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ, ସରୋଜ ନାୟକ, ବାଇଧର ରାଉତଙ୍କ ସହ ଅନେକ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। आज भारत वर्ष रे जो 5टी राज्य रे निर्वाचन करा जायथिला से निर्वाचन रे 3टी राज्य रे भारतीय जनता पार्टी बहुमत रे सफलता हासिल करछि। वेस्ट बेंगल रे 203 रु अधिक आसन पाई बहुमत भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बेंगल दखल करछि। आसाम मध्य 3 थर माने हैट्रिक आसाम रे हैट्रिक मध्य विजय हासिल करछि आसाम रे। एवं भारतीय जनता पार्टी पंडिचेरी मध्य बहुमत पाई सेठी मध्य निर्वाचन करिछि। एवं सबुठारु आश्चर्यर कथा जे जो वेस्ट बेंगल रे जो ममता बनर्जी जो भली भाव में दबंगगिरी सेठी करथुले, जो भली अन्याय अत्याचार साधारण लोक मानक ऊपर करथुले, जो भली भाव में सेठी गणतंत्र को नष्ट करुथुले, जो भली भाव में केंद्र सरकार विकास को अवरोध करुथुले एवं सांविधानिक आईन धारा को मध्य से मानु नथिले। आज सेठी साधारण वेस्ट बेंगल साधारण जनसाधारण माने आज विचार करछंती। आज भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देई सेठी सरकार निर्माण करबा पई भारतीय जनता पार्टी को देइछंती। एथिपाई आमे आमर प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देबू, आमर प्रिय गृहमंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देबू एवं नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय सभापति नितिन नवीन जी को मध्य धन्यवाद देबू। सबुठारु अधिक धन्यवाद देबू वेस्ट बेंगल जनसाधारण मानकु से माने एथर जो भली भाव में विराट परिवर्तन करिसंती। तेणु सर्वप्रथम आमे वेस्ट बेंगल जनसाधारण मानक मध्य अभिनंदन एवं शुभेच्छा जनाऊँगी। आमर राज्य सभापति मनमोहन सामल जी को मध्य अभिनंदन एवं शुभेच्छा एवं आमर प्रिय मुख्यमंत्री आमर मोहन माझी जी को मध्य शुभेच्छा एवं अभिनंदन धन्यवाद। एवं ओडिशारू जो नेतृत्व एवं सारा भारत वर्ष जो नेतृत्व माने जाई सेठी रही पड़ी मास धरी सेठी इलेक्शन को आमको बहुमत जितेइछंती समस्त को मध्य आम तरफ धन्यवाद आम करुचु। आसाम रे मध्य आमर जो भली भाव में हेमंत विश्वकर्मा जी तृतीय थर पाई मुख्यमंत्री सेठी एबे तांकु मध्य आम धन्यवाद अर्पण करुचु, शुभेच्छा जाऊचु। पंडिचेरी रे मध्य नूतन भाव में सेठी मध्य जो भली भाव में आम दखल कलु सेठिकार जनसाधारण मानक मध्य आम धन्यवाद अर्पण करुचु। आज आम चांदबाल मध्य समस्त कार्यकर्ता कर्मी माने उत्साहित आज माहौल सृष्टि करछंती। आज प्रोसेसन करी विजय उत्सव पालन कराउची, समस्त मध्य उत्साह और माहौल जारी रही। एवं आम बीजेपी साधारण सम्पादक ओबीसी मोर्चार आछि। आज आम प्रथम सब থেকে বড় জিনিস হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে সাধারণ পব্লিক আমি নমস্কার জানাচ্ছি। কেননা এই 15 বছর ধরে মমতা ব্যানার্জি যে আরজি কথা করেছিল
সাধারণ লোকের কাছে দাঁড়ায়নি এবং গুন্ডাগর্দি, তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জগন্নাথের মন্দির বানিয়ে লোককে যে বোকা বানিয়েছে, তার যে অপমানিত করছে, তার সঙ্গে সঙ্গে আজকে বাংলাদেশি রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে যে রাজ্যে আজকে ওনারা আশ্রয় দিয়েছে, সেই আশ্রয়কে দেখে কলকাতা এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল লোক অতিষ্ঠ হয়ে পড়ার পরে আজকে ওরা বিজেপিকে বেছে নিয়েছে এবং 200-র উপরে সিট দিয়েছে। তার জন্য আমি অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ, তার সঙ্গে সঙ্গে নীতিন গডকরি এবং নীতিন নবীনকে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করি। আজকে যে জায়গায় নরেন্দ্র মোদী ঝালমুড়ি খেয়েছিলেন, আজকে সেই ঝালের মুড় জন্য আজকে ওয়েস্ট বেঙ্গল সব থেকে বেশি আসনে জিতে হচ্ছে। ভারত মাতা কি জয়। চান্দবালিରୁ କିଶାନ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭାରତ ନ୍ୟୁଜ୍।